teenager and adults. Jadi ketika Sempu datang ke sini sangat terkagum dengan tempat ini. Banyak orang dari umur yang berbeda-beda, ada yang si kecil sampai yang dewasa. This is actually something very exceptional and and in fact there's a video just now and I've never seen those footages myself. I never seen a film about myself and this is the first time. Jadi tempat ini memang sangat menakjubkan. Bahkan tadi videonya waktu dimulai, Su sendiri sebenarnya belum pernah melihat dirinya di dalam dengan video tersebut waktu video itu diambil. So today I realize how I look like when I'm in a video. Jadi hari ini Sepuh baru menyadari bagaimana dirinya sendiri terlihat di video. So I'm very impressed, that in fact the center is able to do a small film, just before the talk. And this is also the first time I go to a place. I've been teaching for so long. Never had I seen a film about me before my talk. Jadi Su sangat terkesan dengan mungkin persiapan dari panitia ya. Di seumur-umur ceramah tidak pernah ada video sebelum beliau ceramah gitu, baru kali ini. And the film is also a quality film. Dan filmnya sangat berkualitas. And I see a lot of quality activity here with the teenager, with the children, and with the adults. Dan Sefu juga melihat banyak sekali hal-hal yang berkualitas di tempat ini, dari mulai kegiatan dari anak-anak, remaja sampai yang dewasa. So you have a quality bante with quality activity and quality film. So this is a place of quality. I think I don't need to give a talk anymore. Jadi dengan bantai yang berkualitas, tempat yang berkualitas, aktivitas yang berkualitas, sebenarnya tempat ini sudah bagus sekali, bahkan mungkin Sefu nggak perlu ngomong lagi. Why? Because you only talk to people with no quality about what is quality. But when there's quality, no need to speak anymore. Jadi biasanya orang berbicara tentang kualitas kepada orang yang belum tahu kualitas itu apa. Jadi sekarang di sini semua sudah berkualitas, buat apa ngomong kualitas lagi gitu. So this is the Chan perspective. Ini adalah perspektif dari Chan. Quality is not about talking. Kualitas bukan sekadar omongan. Quality is about living and experiencing. Quality adalah tentang hidup dan mengalami. In traditional Pali term, there is a term called ehi pasiko. I believe everyone knows that. Dalam terminologi Pali ada istilah ehi pasiko. Sefu bilang pasti semua orang udah tahu. So, what is quality about? Coming to here, learning, practicing, living, experiencing for yourself. That is quality. No, not coming to my talk. Jadi apa tuh kualitas? Sebenarnya datang ke sini, beraktivitas di sini, praktek di sini, itu semua adalah kualitas. Jadi bukan sekedar mendengarkan ceramah. But that is not the case in modern living. Tapi itu bukan hal yang biasa terjadi di kehidupan yang modern. Very often, modern life, this modern world, there is a lot of thinking. Jadi di kehidupan modern itu kebanyakan pikiran. Or sometimes even too much thinking. Dan bahkan kebanyakan pemikiran. And in Buddhism, what is it that we awaken to? We awaken to the reality. Di dalam agama Buddha apa yang kita terbangun? Terhadap apa kita terbangun? Itu terhadap realitas sebetulnya. And this awakening is something which is an experience, not a thinking. You experience reality. It's not you think what reality is. Jadi keterbangunan ini adalah tentang mengalami realitas, bukan memikirkan tentang realitas. For example, if there's a treasure upstairs, and then the teacher will tell you, go upstairs. Contohnya seperti ini, misalnya ada harta karun di atas gedung ini, gitu ya. Terus gurunya bilang naik ke atas. And then once you go upstairs, you see the treasure for yourself. You get to experience what the treasure is all about. Dan ketika Anda benar naik ke atas, Anda melihat sendiri apakah harta karunnya dan Anda mengalami sendiri harta karun tersebut. However, with modern people, when you tell them go upstairs, they will ask you why should I go upstairs?
Tapi orang modern tuh kalau dibilang naik ke atas, terus pasti nanyanya, kenapa harus naik ke atas? And you tell him, oh, why? Then you explain. Because there's a treasure. And they ask you, what is so good about the treasure? Tapi ketika ditanya kenapa harus ke atas, dibilang di situ ada harta karun. Terus apa yang berharga dari harta karun tersebut? Masih nanya lagi. So what's so good about treasure? And then you explain. Then not only that, they will tell you, how does the treasure look like? Okay. Dan ketika udah dijelaskin apa bagusnya dari harta karun tersebut, tetap nanya lagi, bagaimana bentuknya, kelihatannya seperti apa harta karun tersebut. Not only that, how does the treasure benefit me? Apa benefitnya atau apa manfaatnya harta karun tersebut buat saya? Then they say, I'll think about it. Kemudian mereka bilang, ya nanti saya pikir-pikir dulu. So they thinking all day long. Jadi mereka mikir terus. And then after that they'll tell you, why don't you bring the treasure down to me? kemudian dia bilang, kenapa nggak diturunin aja harta karunnya buat saya? And that is why it's different nowadays with the mentality. Itulah bedanya orang zaman sekarang. However, if we just sit and think, what the treasure is about, how does the treasure look like, how will it benefit me, what do I gain from it, etc. Is it helpful? Tapi kalau dipikir-pikir dengan terus bertanya seperti itu, apa manfaatnya dari harta karun tersebut dan lain-lain yang tadi sudah disebutkan, apakah itu membantu kita? If it's only thinking, just thinking, then it is of no benefit. Jadi kalau terus mikir-mikir dan hanya mikir-mikir aja, dan itu nggak akan ada manfaatnya. Thinking is only beneficial if it helps us, like a finger pointing to the moon, it give us direction. Berpikir itu hanya bermanfaat seperti kita, seperti jari kita menunjuk ke bulan, memberikan arahan. So it's just like a tool which help us to experience the moon, to see the moon. Itu sebagai alat untuk kita akhirnya merasakan dan mengalami bulannya gitu. But for a lot of people, they end up only comparing the finger. They look at the finger, they do analysis on the finger, and then they fail to see the moon. Dan buat sebagian orang, dia terjebak dengan hanya menganalisa jarinya tadi. Jarinya yang dilihatin, dianalisa terus, dan dipikir jarinya itu adalah bulannya itu sendiri. And that is why in English, we always say not to take things literally. That means not to only understand the words, but to see the meaning behind the words. Makanya di dalam bahasa Inggris ada istilah jangan hanya mengerti dari literaturnya saja atau dari kata-katanya saja. Kita harus mengerti di balik kata-kata tersebut. This is if we are only concerned with the finger, or we only see the words, but we do not see the moon or the meaning behind the words, then that means we are trapped. We are trapped by forms and appearances. Or in other words, we are very superficial or surface. Ya, jadi kalau kita terjebak terhadap mengerti tentang kata-katanya saja, bukan makna dari kata-kata tersebut, kita akhirnya terjebak ke dalam hal yang disebut artifisial atau permukaannya saja gitu. But very often, a lot of people, they are trapped in this sort of situation where that is what we call they quantify. They quantify a quality state of mind or life. Dan seringkali kita terjebak dalam keadaan yang mengkuantifikasi atau hitung-hitungan gitu ya terhadap kualitas dari hidup kita. When we talk about quality, what comes to the mind immediately is about form, appearances, or quantity or substance. Ketika kita bicara tentang kualitas hidup, kita terjebak kepada bentuk, pada penampakan, dan pada kuantitas. Or in very straightforward direct terms, we think that quality is about material or a materialistic state of life. Atau dengan singkatnya kita terjebak bahwa kualitas hidup adalah tentang material, tentang materi
hidup yang materialistik. I believe everybody understand this, not to be materialistic. Sefu yakin semua orang tahu bahwa kita jangan jadi materialistik. But are we really understanding it, or just understanding it in terms of appearances, or something which is very shallow and surface? Tapi apakah kita benar-benar mengerti artinya jangan hidup materialistik tadi? Apakah atau hanya di permukaannya saja? Yeah, a lot of people say, yeah, I'm not materialistic. No, I'm not materialistic. Yeah, I know materialism is not good. Orang bilang, ya saya tahu tidak boleh materialistik dan materialistik tidak bagus. So I am not materialistic. That's what a lot of people say. Jadi saya bukan orang yang materialistik. Banyak orang bilang begitu. So are we sure that we are not materialistic? Apakah kita yakin bahwa kita tidak materialistik? Then in this case, we cannot exist in a materialistic world, because this world is full of materialism. Dengan demikian, sebenarnya kita mungkin tidak bisa eksis di dalam dunia ini karena dunia ini penuh dengan materialistik. What is our clothes made of? Dari apa pakaian kita terbuat? It's cloth, right? Dari serat. Is it material? Apakah material? So if you are not materialistic, don't wear clothes. Jadi kalau kamu tidak materialistik, jangan pakai pakaian. We eat, we drink. Kita makan, kita minum. Food and fluids. Is that material? Makanan, apakah itu bukan material? If you are not materialistic, then don't eat, don't drink. Jika kamu tidak materialistik, jangan makan, jangan minum. So, you drive, Anda you menyetir, take transportation. Anda menggunakan transportasi. Are all this material? Apakah itu semua material? If we say we are not materialistic, then don't drive, don't take transport, fly. Even when you fly in space, you know, air, these are all material. Jadi kalau Anda bilang Anda tidak materialistik, jangan nyetir, jangan menggunakan transportasi, Anda terbang aja. Bahkan terbang pun pasti lewat udara. Udara juga material. So and then you don't sit, you don't sleep, because we need all material to support. Even this body is made out of what? The different elements. Solidity, fluid. If you study Abhidhamma, I heard all of you are very good in Abhidhamma, so I better not talk about Abhidhamma. Already expert. The body is made out of fluidity, solid, fluid, and then what else? Heat, temperature, correct? And then what? Air, movement, and space. These are all material. Ya, jadi apapun semuanya material, bahkan tubuh ini ya. Kan di sini udah pada belajar Abhidhamma, jadi mungkin Sefu nggak akan bahas banyak-banyak, tapi tubuh ini kan terdiri dari ada hal yang padat, ada yang cair, ada yang panas, ada yang udara atau space. So very often we think that quality lifestyle, okay, I'm not materialistic, that means I have quality. So please, this is existing in what we call a dualistic or extreme. An extreme state of mind or living. No such thing as not materialistic at all. Ya, jadi intinya kita yang dikatakan hidup berkualitas itu tidak bisa dipisahkan dari materialistik, tapi sebenarnya itu ada orang terjebak dalam dua ekstrim, dualisme. So then in that case, we have to think deeper. So quality is not about, when we say not materialistic, it's impossible because we exist in this material world. The physical body, this biological body is by itself immaterial. Jadi ketika kita bicara tentang hidup yang tidak materialistik, kita tidak mungkin terpisah dari material itu sendiri karena hidup ini memang sudah materialistik. Tubuh kita contohnya adalah terdiri dari material. If there is this type of mentality, then in this case we call this a nihilistic approach of life. Whereby if we look back at history, there are some practitioners or people who engage in spiritual practice, they think that life is suffering. And as a result, the physical body is the cause of suffering. And I believe all of us understood that during the time of the Buddha, there's a form of practice, we call it extreme asceticism. Jadi
apa namanya, jadi panjang. Sorry, can you the first sentence? We have to understand if we have this type of mentality in mind. Oke. Got it. Yeah. Jadi kalau kita punya mentalitas bahwa hidup ini kita tuh tidak materialistik, sebenarnya kita akan bisa terjebak ke dalam paham nihilistik gitu ya. Di dalam sejarah agama Buddha ada praktek-praktek yang ekstrim estetik yang dia menganggap bahwa tubuh ini adalah penderitaan. Jadi dia tidak mau melekat pada tubuh. So there is this type of practice called renunciation. But a lot of people, they misunderstand renunciation as a form of abandoning or with negativity. That means they feel negative about the world. They feel negative about material things. They feel negative even about the body. So there are some practitioners who think that if you are a practitioner, you should sort of feel negative about life in all. And as a result, there are a lot of people who misunderstand and they think that Buddhism is very pessimistic. Ya, jadi ada orang-orang yang negatif terhadap hidup ini. Jadi dia mikirnya selalu negatif terhadap hidup ini. Jadi kemudian juga agama Buddha dianggap sebagai agama Buddha yang jadinya pesimistik gitu ya, karena tadi mikirnya bahwa hidup ini adalah penderitaan, tubuh ini adalah penderitaan seperti itu. So life, what is life about? Dukkha, suffering. Everything is suffering. Jadi pandangannya adalah hidup ini adalah dukkha. Apa itu hidup? Hidup ini adalah dukkha, penderitaan. Why is it dukkha? Birth is dukkha, old age is dukkha, sickness is dukkha, death is dukkha, everything is dukkha. Wife is dukkha, for the husband. Then the husband is dukkha, children is dukkha, family is dukkha, everything is dukkha. Jadi semuanya dukkha ya. Lahir adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan, usia tua penderitaan, mati penderitaan, istri buat suami penderitaan, suami buat istri juga penderitaan, anak penderitaan, semuanya penderitaan. So everything is dukkha. The job is dukkha. So how to be free from suffering? No wife, no family, no children, no job. Like Shifu, everything in the temple, kok kok kok, tong tong tong. So no dukkha. Jadi semuanya dukkha. Gimana supaya nggak dukkha? Jangan punya anak, jangan punya istri, jangan punya suami, jangan punya anak, jangan punya pekerjaan. Seperti sebuah aja, tok tok tok, tok tok ceng. Yeah. So this is one form of understanding. And now a lot of people already outside. They're very stressed. In modern terms, we use stress. Very stressed outside already. Now I come to the monastery, to the vihara. Again, you talk about suffering. I already have so much suffering outside. You come in and you talk about suffering again. Jadi ya umumnya kita semua di luar udah stres ya, istilah sekarang stres gitu, udah banyak penderitaan di luar, dan ketika datang ke wihara kita ngomonginnya penderitaan lagi gitu ya. So if we go by this logic, where does suffering come from? Jika kita menggunakan logika ini, sebenarnya dari mana penderitaan itu berasal? Because Shifu has no wife, no children, no job. So don't have a house to take care of, no need to worry about money, so I have no suffering. Apakah karena Sefu tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah untuk diurusin, apakah itu kemudian bebas dari penderitaan? So all these things on one end is a material world, relationships, and this is suffering. So free from suffering, you go to another side. That means you don't have all this. So that means you achieve happiness, nirodha, the cessation of dukkha, or happiness, nirvana. Jadi ada dua ekstrim nih ya, satu yang materialistik, yang punya ini punya itu, dan gimana supaya dan itu kan penderitaan, punya ini punya itu, dan gimana supaya nggak menderita, oh jangan punya ini jangan punya itu gitu ya. Apakah itu kemudian yang disebut dengan nirodha, tidak ada berhentinya penderitaan?
So in this case, this other end, no material. So that means you achieve freedom. Jadi di satu sisi lagi tidak ada kepunyaan apapun, dan apakah itu disebut sebagai kebebasan? And is that possible? Not possible. The moment you leave, you are in the material world, unless you mati. Then you free from the material world. So is that the case? Dan apakah yang nggak milikin apa-apa ini mungkin dimungkinkan? Sebenarnya tidak mungkin, karena begitu kita hidup, kita pasti memiliki sesuatu, punya ada materinya di situ, dan kalau kita hanya bisa begitu kalau kita meninggal. So in this case, it's not two extreme or two duality or two end, material and non-material. Jadi dalam hal ini kita tidak memilih dua-duanya, tidak yang materi, terlalu materi, dan kemudian yang tidak ada materi sama sekali. So in this case, suffering comes from relationship, career, etc., etc. Is that the case? So when we are free, that means we do not have all this. Or for example, when we are happy, or we are sad, we disappointed, we frustrated. Or when a person is very angry, you ask that person, why are you so angry? Person will say, they make me angry. Why are you sad? They make me sad. Why are you so disappointed? Because they all make me disappointed. So in this case, all this negativity, or we say modern terms, negative emotions or suffering, dukkha, where do they come from? They come from all these things. So to be free from suffering, I'm free from everybody. Nobody exists in this world, only I. So no more suffering. Kepanjang nih. Jadi kalau apakah penderitaan itu kemudian datangnya dari hubungan antar manusia gitu kan? Ada kita kadang mengalami kekecewaan, ada kemarahan dan lain sebagainya tadi. Kemudian ketika kita ditanya apa yang menyebabkan Anda kecewa? Oh, orang ini. Apa yang membuat Anda marah? Oh, orang ini. Dan apakah itu yang menyebabkan penderitaan? Kalau misalnya kemudian supaya nggak menderita gimana? Oh, jangan ada orang lain di dunia ini kecuali kita. Apakah itu caranya gitu? Or for example, problems in our life. Where does problem come from? Sifu, you don't know lah. So many problem. Atau kita punya banyak sekali masalah di hidup kita gitu. Terus apa masalah kamu? Sefu pasti nggak ngerti lah gitu. So problem comes from all these external things. That is the logic. Jadi logikanya problem-problem atau masalah-masalah ini datangnya dari luar kita. But from the Chan perspective, it is not these things. Tapi dalam perspektif Chan bukan seperti itu yang terjadi. All these things doesn't give us problem. Semua hal yang di sekeliling kita tidak memberikan kita masalah. All these things doesn't give us suffering. Semua di sekeliling kita tidak memberikan kita penderitaan. Birth, old age, sickness, and death itself is not suffering. Lahir, tua, sakit, mati itu sendiri bukan penderitaan. Birth, old age, sickness, and death is suffering because we lack the wisdom and compassion to deal with all these things arising from birth, old age, sickness, and death. Jadi lahir, tua, sakit, mati itu menjadi penderitaan karena kita kekurangan kebijaksanaan dan ulas asih untuk berurusan dengan hal-hal yang muncul akibat dari lahir, tua, sakit, dan mati. They didn't make me angry. I am angry because I lack the wisdom and compassion to interact with them, and as a result, I'm angry. They didn't disappoint me. I'm disappointed because of the lack of wisdom and compassion in the interaction. They didn't make me sad. Because I'm sad not because of they, but because I lack the wisdom, I lack the compassion in the interaction with them. Jadi mereka yang di luar kita tidak membuat kita kecewa, tidak membuat kita sedih, tidak membuat kita marah. Yang membuat kita sedih, marah atau kecewa adalah kurangnya kebijaksanaan dan ulas asih kita untuk berinteraksi dengan mereka. So suffering, is there a real thing called suffering? Jadi penderitaan itu apakah ada benar-benar sesuatu yang disebut sebagai penderitaan?
Let me give an illustration which I always use with my student. Can you point to me the left side of the hall? Mari Sefu akan berikan satu ilustrasi yang selalu Sefu ceritakan kepada muridnya. Where's the left? Apakah para hadirin bisa menunjukkan yang mana yang kiri? Di mana kiri? Can you show me where's the left? Coba kasih tahu yang mana yang kiri. Kiri. Huh? Kiri. Kiri. Now you don't know where's the left. Is there a side really called the left? Apakah ada satu sisi yang sebenarnya disebut kiri? That side is left, huh? Sisi sana kiri ya? Really? Benar? The real left? Yang kiri sesungguhnya? If it's real, that means it will never change. Kalau itu benar, berarti itu tidak akan pernah berubah. That is the reality. Itulah kebenaran. Chinese, 真的吗? Di Chinese benar nggak? Is it real? Is there a side that is called left? Apakah ada sisi yang benar-benar disebut kiri? Is left a thing? Apakah kiri itu sesuatu? Now everybody get quiet. Nah, sekarang semua orang diam. So similarly, suffering. Is there something that we identify and definite and we call that suffering? Sama seperti penderitaan. Apakah ada sesuatu yang kita identifikasi sebagai penderitaan yang sesungguhnya? So similarly, when we hear this, we're very happy because there's nothing, not a real thing called suffering. Relax. Very happy to hear that. Jadi kemudian kita menjadi bahagia sekali. Oh, ternyata tidak ada yang namanya penderitaan itu. Then I tell you, similarly, is there such a thing called happiness? Kemudian sepuh bilang, apakah sebenarnya ada yang namanya kebahagiaan? And is there such a thing called real happiness? Ada sesuatu yang benar-benar disebut kebahagiaan. Or we call quality. Atau kita sebut kualitas. What is quality? Apa itu kualitas? There's something defined as quality? Sesuatu yang didefinisikan sebagai kualitas. I think we all learned that in Abhidhamma. Dan mungkin kita belajar itu semua di Abhidhamma. We all know this very simple thing. There isn't a side is called the real left side. Any side can be the left side. Ya, kita belajar dari hal yang simpel ini. Sebenarnya tidak ada yang satu sisi pun yang benar-benar kiri. So in this case, at the horizontal plane, which side can be the left side? We draw a circle. Any point on this circle can be the left side. Jadi kalau dalam satu bentuk yang horizontal, kita gambar sebuah lingkaran, sebenarnya semua titik bisa jadi Can kiri. this be the left side? Yes, no, I see like that. Bisa nggak ini say jadi like kiri? Left side. Bisa So kalau duduknya begini. from the vertical plane, it can be another circle. Jadi kalau kita dari sudut pandang yang vertikal juga semua kita bisa gambar lingkaran juga yang menjadi kiri itu yang dalam semua titik di dalam lingkaran tersebut. So if we understand that, we study mathematics. So left side become what? It becomes a sphere, a ball. Jadi kalau kita belajar matematik, kalau kita menggunakan definisi kiri seperti itu, maka sisi kiri itu akan menjadi sebuah bola, titik-titiknya berkumpul menjadi sebuah bola. Like a bola. Any point on the bola can be the left side. Jadi semua titik di dalam bola tersebut bisa jadi kiri. And this is what Chants talk about. Dan ini yang dibicarakan dalam Chan. In fact, this is what the Buddha talk about. Ya, sebenarnya ini yang dikatakan oleh Buddha. Yeah. But in the transmission of the Buddhist teaching, over a period of time, from places to places, in the time and the space, so there are different expression. Cuman dalam transmisi dari masa ke masa ajaran Buddha, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, jadi penerjemahannya beda-beda. I always wonder if the Buddha is born in the 21st century, how will he teach? Sepuh sering bertanya-tanya kalau Buddha lahir di zaman kita di abad ke-21, apa yang akan dia ajarkan? And if the Buddha is not born in India, he's born in
born in Indonesia, I don't think he will use Pali, he will use Bahasa. Kalau Buddha lahirnya di Indonesia bukan di India, mungkin beliau menggunakan bahasa Indonesia bukan Pali. So similarly, you thinking, what is Sifu talking? Talk this, talk that, talk everywhere. What is he trying to say? Jadi untuk hal yang sama, apa yang sedang Sefu coba utarakan dalam hal ini? Baru ngomong sana sini, apa sih sebenarnya